Di Amerika, AI dipakai buat hidupin orang mati dan jadi saksi pas persidangan. Jadi ini adalah Chris Pelkey. Dia meninggal di tahun 2021 karena sebuah insiden di jalan. Ketika pelakunya mau divonis hukuman, keluarga Chris ngehidupin kembali Chris Pelkey lewat AI biar bisa ngomong di persidangan. Tujuannya apa bang? Tujuannya biar bisa meringankan hukuman pelaku. Hello. Just to be clear for everyone seeing this, I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. I was able to be digitally regenerated to share with you today. I believe in forgiveness and in God who forgives. I always have, and I still do. Bahkan dalam video 4 menit ini keluarganya masih kayak ngeprom AI biar bisa ngejok. Seakan-akan emang dibikin manusia beneran kayak gitu. I once played with one of those filters on your phone where you can make yourself look old. I shared it with a cousin of ours years ago. This is the best I can ever give you to what I would have looked like if I got the chance to grow old. Scary, huh? Dan pas videonya mau selesai, dikasih lihat fotonya Chris terus AI ngehapusnya. Seakan-akan dia pergi dengan ikhlas. You know what? Hakimnya bahkan setuju sama video generate AI-nya. I heard the forgiveness, and I know Mr. Hortesinas appreciate it, but so did I. As I said, I like to think I would do that. I don't know that I would. Saudara perempuannya bilang kalau dia sendiri itu belum bisa maafin pelaku. Tapi dia mikir kalau si Chris itu pasti maafin pelakunya. Well, gimana ya? Gua benci segala hal yang kayak gini. Masalahnya, keluarganya maafin pelaku karena rasa belas kasihan. Gue gak menyalahkan hal itu. Tapi nih, Boya dipikir lagi. Ini pelaku bahaya. Kalau lu maafin orang hanya karena belas kasihan, makin jadi nih pelaku bikin onar. Ngebahayain orang lain dan ketika pas mau dihukum, dia tinggal pakai aja belas kasihan plus tambahin AI. Komplit tuh masalah. Coba kita bedah kasusnya ya. Tahun 2021 si Chris sama Hortesinas lagi berhenti di lampu merah. Chris di depan, pelakunya di belakang. Dan berulang kali bunyiin klakson ke Chris. Lo pasti kalau di posisi ini ya keluar nanyain masalah lu apa bro. Sambil nyamperin orang yang di belakang lu. Nah pas Chris gitu dia langsung kena tembak. Si Chris mati, pelaku didakwa tingkat pembunuhan pertama dan beberapa pasal berat lain. Tapi akhirnya cuma dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan membahayakan. Dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan semua ini terjadi gara-gara kesaksian korban lewat AI yang dibikin sama keluarganya. Gue tahu keluarganya lebih kenal dengan Chris, tapi harusnya ya hukuman 10 tahun penjara gara-gara pelaku ngebunuh orang yang karena kesalahannya sendiri mancing emosi korban harusnya nggak ada hukumannya dengan AI korban yang maafin dia. Pelaku harusnya dapat hukuman berat karena hubungannya ini sama keselamatan masyarakat, keselamatan umum. Coba kalau orang kayak pelaku ini dibiarin dengan hukuman biasa, bebas, wah itu potensi bahayain masyarakat lagi. Dan ini juga bukan pertama kalinya AI dipakai di persidangan, tapi sebelumnya juga pernah ada dan dipakai buat jadi pengacara. Tapi nih yang bikin gua salut, hakimnya itu tegas kalau itu nggak boleh. May it please the court. I come here today a humble pro se before a panel of 5 distinguished justices. Is this, hold on. Is that counsel for the case? I generated that. I'm sorry? I generated that. That is not a real person. Okay, it would have been nice to know that when you made your application. You did not tell me that, sir. I received the application. And you have appeared before this court and been able to testify verbally. In the past, you have gone to my clerk's office and held verbal conversations with our staff for over 30 minutes. Okay? I don't appreciate being misled. So either you are suffering from an ailment that prevents you from being able to articulate,
or you don't. You are not going to use this courtroom as a launch for your business, sir. Di sisi lain, AI memang ngebantu banyak pekerjaan kita. Dan gue gak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang gue permasalahin adalah AI dipakai buat ngehidupin orang mati dan jadi saksi buat ngeringanin hukuman pelaku. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu di Korsel juga sudah pernah terjadi. AI dipakai buat ngehidupin anaknya lewat VR. Tapi sekarang hakim menyetujui kesaksian AI. Bayangin 10 tahun ke depan kayak apa men? Banyak bukti yang bisa dipalsukan lewat AI. Gue berharap ya semoga ada aturan yang ketat soal penggunaan AI ini sih. Apalagi kan wakil presiden kita ya gitu. Kalau lu bukan AI, tolong subscribe channel ini, bantu gue tumbuh dan biar gue tambah semangat lagi bikin konten kasus kayak ginian. And see ya.